Jadi Hifdzus Salih tadi wa qabul al-jadid al-asl. Jadi artinya ada perubahan transformasi yang baru itu dilakukan. Jadi dikarenakan ini pengajian, harap bagi antum untuk terlihat serius dan semangat ya. Antum yang di pojok, ojo di ujung maju ya, maju. Harus ada yang arahkan untuk maju. Segala Nabi Muhammad. Jadi saya cuma nyampaikan sedikit, sisanya kita ambil untuk semangat. Ini jangan dijadikan intensi tegarnya, intensi yang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa nasallallahu tabaraka wa ta'ala أن يجري لنا ولكم إن شاء الله الانتفاع بهذه الجلسة وبهذا الموضوع المطروح فيجعلنا إن شاء الله ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. Kita alhamdulillah semoga kita dapat manfaat daripada majlis ini dan kita diberi kabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dengarkan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. سمعتم بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. الموضوع المطروح وهو أمر متعلق بمنهجية وأساليب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى عند السلف الصالح. Tadi kita sudah dengar tajuk daripada pembahasan kita ini adalah konsep para salaf di dalam menyampaikan dakwah mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. واختير لهذا الموضوع شيخنا الإمام الحبيب أبو بكر المشهور على الله له الدرجات المقربين ليكون نموذجا من رجال العلم ومدرسة السلف الصالح القريبة، لأن هذا الحبيب منذ توفي له سنتين فقط، هذه السنة الثانية على وفاته، وهو نموذج قريب من زماننا يصلح لنا أن نقتدي به ونستفيد منه. Kita ambil daripada salah satu contoh ulama salaf yang ada di zaman akhir ini adalah yang masih baru wafat 2 tahun yang lalu, artinya istilahnya masih hangat dan kita bisa ambil daripada pola pemikiran beliau seperti yang saya sebutkan tadi adalah Sayyidina Imam Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur. يقول سيدنا عبد الله بن مسعود الصحابي عليه رضوان الله تعالى: من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. على ذلك أن من انتقل إلى عالم الله على خاتمة حسنة وشهد الناس خيره وبره وآثاره في حياته الدنيا هذا أدعى للقدوة والاقتداء، فإنه قد فارق الحياة الدنيا على حال حسن طيب جميل. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, barang siapa yang ingin mengambil panutan di dalam kehidupan, hendaknya dia mengambil panutan. Ada orang yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah orang yang telah wafat, dan yang kedua orang itu yang wafatnya sudah jelas dalam keadaan husnul khatimah dan terkenal kesolehannya. Sehingga kenapa? Karena orang yang masih hidup itu bisa jadi masih berpeluang mendapatkan cobaan, masih berpeluang mendapatkan fitnahan, yang mana bisa jadi nanti di akhir umurnya dia bisa berubah dan lain sebagainya. Tapi kalau yang sudah jelas orang ini wafat dan orang lain sudah menyaksikan dia adalah orang soleh, orang baik, orang matinya dalam keadaan husnul khotimah, maka layak orang ini. Berarti dia menyelamatkan dirinya sudah bisa. Apalagi untuk ngasih contoh jalan menyelamatkan orang lain, maka sudah pasti dia bisa. Jadi pantas untuk jadi contoh dan panutan. وما المقصود بالسلف؟ Apa artinya salaf? أما السلف في المعنى العام أو المعنى الأصلي فهي القرون الثلاثة المفضلة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم شرعا
خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يسمونها القرون الثلاثة المفضلة، قرون الصحابة والتابعين وتابع التابعين. هذا الأصل في مفهوم السلف وكلمة السلف. Kalau kita sering dengar salaf apa artinya salaf itu? Yang dimaksud dengan salaf itu adalah pola pemikiran, pola ajaran kehidupan dari tiga abad generasi terbaik, yaitu dari generasi Nabi SAW, generasi para sahabat, dan generasi para tabi'in. Ini adalah generasi yang paling utama. Seperti yang dinaskan dari Nabi SAW, sebaik-baik masa adalah masa saya dan masa yang setelah saya, kemudian masa yang setelahnya saya. Yaitu tiga generasi tadi adalah yang bisa dijadikan contoh. Jadi ini makna secara umum. وقد يطلق المفهوم مفهوم السلف بالنسبة لنا في مدرسة أهل حضرموت والطريقة والسادة العلويين، أي السلف من أهل هذه الطريقة، خصوصا منذ هجرة سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى النقيب إلى أرض حضرموت من العراق، وتأسيسه قواعد الدعوة إلى الله إلى عصر سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي. ولماذا بالخصوص تذكر هذه المسألة؟ لأنها كما يعلم العقلاء والعلماء كان لها الأثر الكبير في نشر دعوة الإسلام في عموم أقاليم نوسنتارا على مر القرون الماضية في هذه الأمة. Ada pemahaman salaf menurut atau dari pola pikiran dari segi thariqah alawiyah. Yang dimaksud dengan salaf adalah dimulai sejak zaman keluarnya hijrahnya muhajir daripada Irak menuju Hadramut. Kemudian beliau meletakkan dasar-dasar, konsep-konsep, prinsip pengajaran keilmuan, prinsip dakwah dan lain sebagainya hingga sampai zamannya Fadil Qudam, yang mana sudah jelas dipastikan dan diketahui, sudah menjadi rahasia umum bahwasanya tersebarnya agama Islam di seluruh Nusantara ini adalah termasuk berkat gerakan yang muncul daripada Hadramut itu tadi. Mereka menyebarkan Islam sampai di Nusantara, di Indonesia, di Malaysia, dan banyak daripada daerah-daerah Nusantara berasal daripada tempat mereka. Maka dari sini kita sudah jelas keberhasilan mereka dalam menebarkan Islam inilah yang disebut secara menurut pandangan daripada thariqah alawiyah adalah pemahaman salaf yang dimulai daripada ajaran yang dibawa oleh Al-Imam Muhajir Ahmad bin Isa. وقد نقصد بالسلف كل من سبقنا آباؤنا أجدادنا سلف لنا، حتى لو لم يكونوا أهل طريقة وأهل مدرسة وأهل علم، فمن تقدم إلى الدار الآخرة من الآباء ومن الأجداد يسمون سلفنا، يعني السلف القريب لنا ونحن من بعدهم القادمين. Bisa jadi yang diartikan kalimat salaf itu adalah siapa saja yang telah mendahului kita. Ada orang-orang tua kita, orang soleh, meskipun dia bukan daripada kalangan alawi, meskipun bukan daripada thariqah ini tadi misalkan, dia soleh, dia memberikan contoh yang baik, maka dia termasuk salah satu daripada salaf. Artinya kita bisa ambil dan kita bisa contoh mereka menjadi panutan. بهذا يتضح لنا أن كل شيء نريد نتحدث عنه يجب أن نفهمه بشكل صحيح، كما أشرنا الآن إلى مفهوم السلف وتفصيلاته. Karena itu sebelum kita masuk di dalam sub pembahasan tentang salaf itu, kita harus tahu apa arti sebenarnya daripada salaf itu tadi yang mengandung tiga hal. Ya, yang pertama adalah tiga abad generasi yang pertama itu pemahaman secara umum. Yang kedua kalau dari segi pemahaman daripada thariqah alawiyah, yaitu pemikiran yang dibawa oleh Ahmad bin Isa Muhajir, ya, dari zaman beliau sampai zamannya Al-Faqih Muqaddam, dan diteruskan estafetnya ini sampai berdakwah di seluruh Nusantara hingga membawa manusia masuk ke dalam agama Islam. Baru yang ketiga, pemahaman secara lebih sederhana lagi, siapa saja yang soleh yang telah mendahului kita, maka itu juga bisa disebut sebagai salaf. Guru-guru kita, bapak kita, kakek kita yang soleh, siapa saja, ya, seperti itu. ونحن الآن لما نتكلم عن السلف وأساليبهم نقصد بهم المدرسة التي تكونت بعدما جرى على مر قرون من التاريخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم، من بعد ذهاب الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم ابتداء بسيدنا أبي بكر
ثم سيدنا عمر ثم سيدنا عثمان ثم سيدنا علي ثم سيدنا الحسن ثم تنازل الحسن وما بعد ذلك. هذه مرحلة من التاريخ الشرعي. Adapun yang kita maksud di dalam pembahasan kita kali ini adalah salaf itu ibarat sebuah madrasah. Jadi kayak sebuah pola pemikiran pendidikan kayak madrasah pendidikan. Di situ ada sub-sub pelajaran-pelajaran yang mana sub pelajaran ini diambil dari mana? Dari Rasulullah SAW. Kemudian yang dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dibawa oleh Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, kemudian sampai kepada Sayyidina Hasan, hingga Hasan meletakkan jabatannya dan seterusnya. Maka ini ada sebuah madrasah, yaitu kayak tempat orang bisa belajar mengambil daripada pendidikan pemahaman-pemahaman tersebut daripada mereka-mereka itu hingga zaman kita ini. لا أريد التوسع في هذا المفهوم لأنه ليس موضوعنا، لكن لما نقول السلف ومدرستهم نقصد أن الطائفة أو الجماعة العظمى من أهل السنة والجماعة الذين انتهجوا منهج يسمونه منهج النمط الأوسط الذي لا يميلون إلى الغلو وتجاوز الحد في الأدب ولا يميلون إلى الجفاء والتفريط، فهم أهل الاعتدال في جميع شؤونهم. Saya tidak akan membahas secara menyeluruh dan panjang lebar, tetapi saya ambil contoh-contoh daripada kalangan-kalangan atau kelompok yang sudah dijadikan panutan, ya, kalangan-kalangan besar dan yang mereka sudah jelas. Yang kami maksud di sini adalah orang yang memiliki golongan tengah. Siapa golongan tengah ini tadi? Yang dimaksud dengan golongan tengah itu mereka yang pola pikirnya yaitu tidak terlalu fanatik dan juga terlalu mengkafirkan orang lain. Jadi masih bisa, ya, untuk menyesuaikan dengan keadaan zaman yang ada ini masih bisa. Jadi tidak terlalu berlebihan di dalam cintanya, ya, sampai fanatik buta tidak. Atau misalkan ketika dia benci sampai benci kemudian wah sudah menjadikan orang itu musuh atau yang tidak sependapat dengan dia adalah orang yang salah. Tidak, tapi yang berada di jalur yang tengah. هذا المفهوم ذكره الإمام علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى، فقال خير الناس في رواية عليكم بالنمط الأوسط. Pemahaman dengan golongan tengah. Kalimat golongan tengah ini diambil dari mana? Golongan tengah atau golongan netral ini diambil dari ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, contohlah golongan yang netral. Siapa golongan netral ini tadi? Alaikum bin namatil awsat. Pegang teguhlah pada ajaran golongan yang netral ini. يتبعهم التالي البسطاء والضعفاء يتبعونهم ويقتدون بهم. التالي النمط يتبعهم التالي. Yang mana golongan ini diikuti oleh generasi yang setelah mereka. ويرجع إليهم الغالي الذي يخرج عن دائرة الأدب عندما يتعب يعود إلى هذا النهج. Setiap orang bisa mengambil daripada sumber pendidikan ini. Orang yang mau mengambil pelajaran, mengambil contoh, At-Tali ini maka bisa mengambil dan bisa menimba daripada ilmu. Orang yang sudah merasa ilmunya banyak, tapi mereka berlebihan, kebablasan di dalam pemahaman, kebablasan di dalam menyikapi keilmuan, maka yang ini masih bisa merujuk untuk membenarkan langkah-langkah mereka, membenahi menjadi lebih netral, menjadi lebih bagus lagi. ينطوي تحت النمط الأوسط ثلاثة أجزاء مهمة أو ثلاث قواعد يقوم عليها. Namatul Awsat ini golongan netral atau golongan tengah ini orang-orang yang memiliki tiga asas yang paling penting di dalam keilmuan mereka. الأول المذهبية الشرعية وهم أهل المذاهب. Ciri khas yang pertama mereka adalah penganut salah satu daripada empat mazhab. المذاهب الأربعة التي رسخت في الأمة وانتشرت في العالم الإسلامي كله. Mereka semuanya adalah orang yang mengikuti salah satu daripada keempat mazhab yang sudah tertanam pada umatnya Nabi Muhammad SAW. الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل عليهم جميعا رضوان الله تعالى. Dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. الأمر الثاني التصوف والتزكية وهم أهل التصوف، وكلمة تصوف
تعني البعد عن السياسة، تعني البعد عن الدنيا، تعني البعد عن موقع القرار، تعني المحافظة على السير في الطريق قربا إلى الله سبحانه وتعالى. Dan ciri khas yang kedua, mereka itu adalah yang memiliki pemahaman di dalam spiritualitas mereka mengambil jalan tasawuf. Apa arti jalan tasawuf? Satu, tidak mau ikut campur di dalam urusan politik. Satu. Yang kedua, tidak mau ikut campur di dalam urusan kekuasaan. Yang ketiga, tidak mau terlibat di dalam jebakan duniawi, urusan kekayaan, urusan pangkat dan lain sebagainya. Yang paling mereka tuju adalah spiritualitas bagaimana mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang mereka kejar. Ini ciri khas yang kedua. وهذا المفهوم المتعلق بالتصوف من زمان سيدنا علي زين العابدين ابن الإمام الحسين بعد أن رأى ما جرى بوالده سيدنا الحسين واستشهاده عرف أن المسألة تغيرت، رجع إلى المدينة وقام بالعلم، قام بأمر الدعوة مع ما كان يتعرض له في المجتمع من تركيز ومن جعله تحت الملاحظة. لم يشتغل بشيء من هذا على الإطلاق، اشتغل بخدمة أمر العلم والدعوة. وفي الحقيقة جميع مذاهب أهل السنة والجماعة ومدارس التصوف والتزكية الشرعية والانتماء المسند لأهل البيت كلها ترجع في أسانيدها إلى الإمام علي زين العابدين. Kita bisa lihat konsep pemikiran tasawuf ini tadi dimulai dari sejak Al-Imam Ali Zainal Abidin. Waktu itu Sayyidina Husain radhiyallahu anhu terbunuh. Ya. Beliau terbunuh, dikepung sampai beliau terbunuh. Kemudian beliau lihat Sayyidina Ali ini anaknya Sayyidina Husain, keadaan sudah berubah. Maka beliau sudah tinggalkan urusan siasat, urusan politik, urusan kekuasaan dan lain sebagainya ini tadi. Itu beliau tinggalkan, beliau tidak menoleh kepada itu semuanya, tetapi yang beliau fokuskan adalah bagaimana menyebarkan ilmu, berdakwah dan membantu hajat sesama kaum muslimin. Jadi pola pemikiran ini, ya, inilah yang mereka jadikan sebagai sebagai bentuk keinginan yang paling utama di dalam kehidupan mereka tanpa menoleh kepada hal-hal yang lain. إذن قلنا أن النمط الأوسط يندرج تحته المذهبية والتصوف وأهل البيت بالمفهوم الصحيح، لا غلو واعتقاد عصمة ولا كما يفعل بعض الناس إنكار وجودهم على الإطلاق أو إنكار اختصاصهم. فإن الفضل الذي لأهل البيت ليس اختيار لا منهم ولا من الناس. الله تعالى نص لنا في القرآن قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فمحبة أهل البيت المعتدلة المنضبطة ليست تفضل من الناس عليهم، بل هي اختصاص من الله تبارك وتعالى لهم. فوق ذلك ما شرف الله به أهل البيت من العلم والعمل والأخلاق حتى كانوا سادة الناس وجعلهم الله حملة الشريعة في كل زمان، حملة الوراثة في كل زمان من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا، بغض النظر عن محبة من أحبهم وقلوب من غال فيهم وجفاء من جفاهم، لأن هذا أمر اختصاص رباني وهذه مسألة دقيقة ينبغي التنبه لها. Dan ciri khas yang ketiga, golongan tengah ini, yaitu jalan yang golongan yang lurus ini adalah cinta kepada ahli bait. Yang dimaksud cinta kepada ahli bait ini bukan fanatik buta, ya, sampai terlalu berlebihan dalam mencintai atau mengingkari wujudnya mereka atau bahkan mengingkari kekhususian mereka. Sebab yang mau menjadikan mereka ahli bait ini tadi bukan pilihan manusia, tapi Allah yang mengkhususkan orang-orang ini tadi untuk menjadi ahli bait atau keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di samping itu tadi bahwasanya mereka ahli bait ini adalah mereka dikhususkan selain dengan pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling utama adalah mereka sebagai pembawa dakwahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam setiap masa untuk tokoh ilmu mereka tokoh ilmu, tokoh dakwah mereka tokoh dakwahnya. Di dalam contoh akhlak mereka contoh akhlaknya. Orang yang cinta itu berarti dia mendapatkan kekhususan dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Mereka tetap seperti ini. Itu dimulai dari zaman Rasulullah sampai sekarang. Estafet ajaran Nabi diteruskan oleh ahli bait ini hingga zaman sekarang ini. Yang mau cinta berarti dapat kekhususan dari Allah. Yang tidak cinta, yaitu pilihannya dia sendiri. Tetapi mau dicinta atau tidak dicinta, mereka sudah dipilih oleh Allah. Begini caranya. Jadi bukan karena pengakuan mereka atau permintaannya, tidak. Tapi kalau Damatul Awsat, golongan yang tengah atau golongan yang lurus ini cinta, tetapi tidak sampai fanatik buta atau sampai mengingkari yang lainnya, tidak. Ya, jadi tetap ada intibat, ada disiplinnya, ya, ada batas-batasannya masing-masing. فهذا المفهوم الذي نتحدث عنه معناه أن أهل النمط الأوسط هم أهل البيت في مدرستهم مع المذهبية مع التصوف المعتدل. Jadi yang dimaksud an-namatul awsat atau golongan yang tengah dan golongan yang lurus ini adalah tiga hal ciri khas mereka. Pertama, mereka adalah penganut salah satu daripada empat madhab yang diakui oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, ciri khas mereka adalah di dalam spiritualitas mereka mengikuti jalannya tasawuf. Dan yang ketiga adalah mereka bercinta ahli baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. ونحن هنا وأتمنى تفهمون هذا الكلام بشكل صحيح. لا نتكلم عن من يعيشه الناس الآن. كثير مشاكل في الحياة، كثير أفكار، كثير خبط وخلط، كثير سب وشتم. هذا ما هو شأننا. نحن نتكلم عن المدرسة من أصلها، من عصر النبي، من عصر زين العابدين، بتسلسلها برجالها إلى من عرفتم من المتأخرين من الصالحين من العلماء ومن عندهم موجودين من الحبايب والكيارين والأخيار الذين يقول الواحد منهم نحن ملك للأمة. يقول الواحد منهم وظيفتنا خدمة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكم رأيت الفقير بنفسي رأيت رجال في هذه البلد كثير. كل ما تأتي إلى واحد له أتباع محبوب له طلاب له مشيخة يقول نحن خدم للناس. كل ما يمكن أن يقرب الناس إلى الله، كل ما يفرح قلب النبي محمد، هذه وظيفتنا في الأمة. هذه الفكرة ليست اختراع أو اكتشاف، هذه مدرسة متسلسلة مرتبطة مسلسلة إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم. Bahasan yang saya bawa ini bukan untuk bantahan atau menjawab yang ada zaman sekarang ini. Yang sekarang sudah pada banyak celah-celah seperti yang ada di medsos dan lain sebagainya. Itu kita nggak ngurus seperti itu. Tapi yang kita bahas adalah merujuk kepada pemahaman asli yang dibawa oleh golongan ini dari zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai zaman sekarang, sampai zaman saat ini, baik dari orang-orang yang masih hidup ataupun yang telah wafat, dari kalangan habaib ataupun dari kalangan para kiai yang mengikuti jalur atau yang mengikuti konsep pemahaman dan ajaran yang murni dari ajarannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh apa? Mereka penganut salah satu mazhab, dia penganut tasawuf, dia pecinta ahli bait juga iya. Tapi mereka ini setiap yang saya temui, kata beliau ini, kata Syekh Samin, kadang punya followersnya banyak, muridnya banyak, jamaahnya banyak. Ketika ditanya, saya di sini cuma khidmah untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Kami ini miliknya umat Nabi Muhammad SAW. Gak cari harta, gak cari tahta, gak cari hirau, gak cari apa-apa sama sekali. Yang kami inginkan adalah bagaimana mengantarkan umat ini untuk cinta Allah, cinta Rasul, dan dekat dengan Allah dan Rasul SAW. Jadi itu yang ingin, bagaimana pelajaran ini kok bisa ada melekat pada jiwa-jiwa orang seperti ini. Ini diambil dari sejak zaman Rasul SAW sampai Sayyidina Ali bin Abidin sampai di zaman kita saat ini. الصحابة الأوائل الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال أهل العلم 124,000 صحابي. كم منهم مدفونين في المدينة؟ 10,000 فقط، وال114,000 بينهم تفرقوا في العالم لأنهم كانوا يعرفون أن وظيفتهم حمل راية الدعوة. يقول بعضهم هو سيدنا ربعي بن عامر إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وهؤلاء وبعض التابعين هم أوائل من وصل إلى باندا أتشيه وسواحل الهند في عصور التابعين كما يذكر ذلك بعض المؤرخون. ولو لم يكن الإسلام لم ينتشر في عصورهم الأولى
لكنهم وصلوا حملا لراية الدعوة إلى الله. Seperti yang perlu kita ketahui, bahwasanya mereka itu sejak zamannya Rasulullah SAW, kemudian sahabat dan para tabi'in sudah mengemban amanat dakwah ini dan pola pemikiran ini untuk disebarkan pemikiran tentang dakwah ini kepada umat Rasulullah SAW. Disebarkan Islam ini tadi ya melalui perjalanan yang begitu jauh. Bayangkan ketika Nabi menaklukkan kota Mekah, 124.000 pasukan yang dibawa. Ternyata yang wafat di Madinah cuma 10.000, 114.000 kemana? Mereka tidak ada di Madinah menyebarkan agama Islam kemana-mana. Bahkan menurut salah satu catatan daripada ahli sejarah, bahwasanya di zaman para tabi'in, ya, jadi masih dekat dengan zaman sahabat itu Islam sudah nyampe di Banda Aceh. Entah itu tersebar, pokoknya sudah sampai di situ, biarpun mungkin ada komunitas kecil, yang penting dakwah ini tadi sudah sampai di sana di zaman tabi'in. Jadi artinya itulah Islam ini disebarkan dari zaman-zaman tersebut dan intinya adalah untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran yang indah ini kepada umat Nabi Muhammad SAW. ومن تلك العصور إلى عصور الأولياء التسعة إلى القرون المتأخرة وهم يحملون نفس المنهج في الحرص على الناس ونفع الأمة. Sejak zamannya mereka para tabi'in yang nyampe di Banda Aceh sampai zamannya para Wali Songo sampai zaman yang sekarang ini, terus pola pembelajaran, pola keilmuan, pola dakwah yang mereka bawa sama mengcopy paste zamannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai para tabi'in sampai zaman sekarang ini sama, tidak ada bedanya sama sekali, tidak ada bedanya sama sekali. ولهم في ذلك أمور يمكن أن نذكرها أنها أساسات في منهج دعوتهم. Mungkin kalau kita masih ngeblank, apa sih manhaj atau apa sih jalan dakwahnya mereka itu tadi, akan kami sebutkan beberapa poin-poin penting yang terkandung di dalamnya. الأول منها قائم على تقدير الناس وعلى الرحمة بالناس وعلى عدم إكراه أحد على الدين. ما في أحد دخل في هذه البلدان بالدين تحت تهديد السلاح، ما في. كلهم دخلوا في الدين رغبة ومحبة وفواحش. Yang pertama adalah poin utama ketika mereka menyebarkan Islam masuk di daerah ini atau masuk di daerah Nusantara ini, yang pertama adalah yang mereka bawa penghormatan, akhlak, adab, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang ada di daerah itu, tanpa adanya penipuan, tanpa adanya penekanan, tanpa adanya penjajahan sama sekali. Jadi bukan mereka mengatasnamakan Islam kemudian bawa pedang, tidak, tetapi mengangkat. Ayo kamu, saya manusiakan. Gimana supaya kamu bisa menjadi manusia yang sebenarnya? Itu yang mereka bawa. ثم تزاوجهم مع هؤلاء الشعوب حيثما حلوا هؤلاء المهاجرون الدعاة الأوائل يتزوجون ويصاهرون هؤلاء الأعاجم وهذه الأسر فتقوى الروابط بينهم وبين الناس كما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من العرب ومن اليهود من القبائل المختلفة وصار له صلى الله عليه وسلم في كل زواج أثر وامتداد كان هؤلاء مثل ذلك فكلما دخلوا إلى تلك القرى وتزوجوا بأهلها تقوت علاقاتهم كما تشهدونها اليوم. لولا أثر الشيطان لكان هذه الصور أنصع من الحالة التي هي عليه ومع ذلك هي ناصعة إلى الآن لمن يرى ويبصر. Dan yang kedua, mereka tidak pernah mengistimewakan diri sendiri. Mereka masuk ke dalam masyarakat itu, mereka menikahi kaum wanita di masyarakat yang mereka datangi di tempat itu, supaya silaturahminya tadi semakin kuat, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Masuk di satu daerah Rasulullah SAW, baik itu Nabi SAW menikah dengan perempuan Medina, menikah dengan perempuan di Mekah, menikah dengan kelompoknya Yahudi juga di daerah Nabi SAW. Masing-masing yang dijadikan adanya tali pertalian kekerabatan melalui pernikahan ini tadi, beliau menanamkan, menghasilkan bekas pengaruh Islam yang sangat luar biasa, sehingga memberikan bekas yang sangat luar biasa. Dan itu juga yang dijalani oleh mereka, orang-orang yang datang membawa bendera dakwah ke tanah Indonesia ini, ke tanah Nusantara ini. Dan itu dulu disaksikan bagaimana mereka persatuannya yang begitu kuat.
tapi dikarenakan gonjang-ganjing atau godaan-godaan setan. Kalau bukan karena godaan-godaan ini tadi, ya kita lihat ada keretakan, tapi justru sekarang semakin menjadi lekat, semakin menjadi lebih baik, insya Allah. Dikarenakan apa? Dikarenakan kesungguhan daripada orang-orang yang sebelum kita. ومثل ذلك تأسيس المساجد وإقامة مظاهر الجمعيات المباركة الخيرية، إعاشة الفقراء، إقامة الأوقاف على الأمور التي تنفع الناس في المجتمع، وهذا أمثلته كثيرة لا يسعها الحال الآن للكلام في المتقدمين وحتى في المتأخرين. Kemudian langkah yang ketiga, selain masuk di tengah masyarakat, mereka membentuk tempat-tempat kumpulan sosial, kumpulan kemasyarakatan. Apa itu? Pertama, bikin masjid. Yang kedua, pengadaan majelis taklim. Yang ketiga, penumbuhan ekonomi di tengah masyarakat, di mana masyarakat ini tadi supaya makmur, ya, supaya makmur dan supaya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Dan itu contohnya banyak sekali kalau mau kita sebutkan, ya mungkin waktunya nanti nggak cukup. ومن ذلك أيضا وهو مسألة مهمة أثرها لا يزال موجودة لما حد ينتبه لها، أن الدعاة الأوائل وبالخصوص الأولياء التسعة ومن جاء بعدهم وقريبا منهم ما كانوا يصدمون المجتمع بما لا يعرف. فمثلا أعطيكم مثال، عندكم في المساجد جاء وتوجد هذه البركة الكبيرة في المسجد فيها الماء يخلون أقدامهم فيها، توجد كثير هنا في إندونيسيا وشرق آسيا، ما توجد عندنا كثير في اليمن وفي حضرموت قلة الماء هناك. قال بعضهم أن هذه البرك أوجدوها لما رأوا بعض أهل الديانات غير الإسلامية في هذه البلدان عندهم اعتقاد بغسل أقدامهم قبل الدخول للمسجد. أما نحن المسلمين إذا توضأت وما عليك نجاسة ما تحتاج إلى المسجد، لكن جعلوا هذه البرك حتى ما يشعر هؤلاء بفارق، فيحبون الإسلام ويدخلون فيه. من ذلك هذه القصائد اللي تنشد الآن عندكم، قصائد الأولياء التسعة، فيها كلمات بسيطة إلى الآن يرددونها أهل جاوة. كانوا يحاولون أن يتقربوا من الناس بدون ما يجعلوا بينهم وبين الدين صدمة أو مسافة، يقربون لهم المفاهيم، يلطفون بهم، حتى أثر الدين هذا التأثير الواسع الممتد الذي نراه اليوم وإلى الآن. Dan poin yang paling penting, mereka para pendakwah yang datang baik dari zaman Wali Songo sampai yang datang setelah mereka yang membawa dakwah itu tidak pernah membawa ajaran yang membawa menjadi biang kerok di tengah masyarakat atau menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Jadi tidak pernah tidak pernah bertengkar dengan kebudayaan yang ada. Contoh misalnya di Arab tidak ada di masjid itu dibikin pencucian kaki itu, kalau masuk tempat wudu kan ada pencucian kaki, ya karena di sana juga airnya sedikit. Di sana nggak pakai, yang penting kita ini kan tahu selama kita nggak bawa najis habis wudu masuk masjid enak-enak aja. Tetapi ada pemahaman di zaman dulu sebelum datangnya Islam itu di luar itu dibikin kolam air untuk cuci kaki supaya apa? Supaya nanti setiap orang yang masuk tempat ibadah ini tadi merasa dirinya sudah suci. Dimaki dari konsepnya. Ya, untuk apa? Pencucian kan? Supaya bukan sekedar pencucian kaki, tetapi pencucian zahir dan batin. Paham ya? Jadi tidak bertentangan dengan kebudayaan, selama kebudayaan itu tadi tidak bertentangan dengan asas syariah. Dan tetap dipakai supaya apa? Setiap orang yang masuk, iya, saya ini juga pernah terpakai dulu di agama sebelum saya. Wah, akhirnya orang-orang itu pada senang, mau dan cinta masuk ke dalam agama Islam dengan penuh kesenangan hati, dengan penuh gampangnya seperti itu. Dan begitu juga ada tembang-tembang yang dibawa oleh sunan-sunan, tembang-tembang macam-macam tembangnya itu. Sampai sini tidak apa itu tembang itu ya. Tapi tembang itu digunakan, mereka nggak pakai qasidah Arab ya, pakai tembang Jawa, pakai tembang apa yang ada supaya lebih melekat di hati masyarakat. Ya, sehingga tetap itu semuanya intisarinya adalah pembimbingan orang kepada Allah dan kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. نحن الآن نتكلم عن مدرسة السلف في العصر الأخير في من عرفنا من الشيوخ ومن قبلهم 100 سنة أو 150 سنة أخيرة. Yang mau kita bahas ini adalah bagaimana konsep dakwah para salaf
yang saya dapati dari orang yang saya saksikan dari para guru-guru kami atau orang-orang yang guru-guru mereka sebelum mereka, ya sekitar 100 tahun yang lalu sampai zaman kita sekarang ini. Kenapa kok saya pilih konsep ini secara khusus? لأنها مراحل مر عليها الاستعمار فأثر فيها، ثم مرت عليها الشيوعية فأثرت فيها، أثرت في الدين بالعموم، ما هو في إندونيسيا وحدها ولا في شرق آسيا وحدها، على مستوى العالم كله. وهذه مراحل أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن دخولها، سماها مراحل التداعي، سماها مراحل الوهن، والكلام فيها يطول وليس هذا مكانه. Saya pilih konsep ini kenapa? Karena 100 tahun yang lalu, dari 100 tahun sampai sekarang, Indonesia itu mengalami apa? Penjajahan Belanda, Jepang, dan kemudian setelah itu datang masanya komunis. Dan itu mereka mau tidak mau membekas beberapa pemikiran yang mereka letakkan di dalam keagamaan yang ada di tempat kita, yang ada di daerah kita. Itu sudah digambarkan oleh Nabi SAW, yaitu umat ini akan mengalami masa seperti zaman waktu itu, namanya masa al-wahan. Apa masa al-wahan itu? Masa al-wahan itu adalah takut hidup, takut mereka diberi kematian, dan untuk membela agama ini menjadi ciut hatinya. Itu sudah. Tapi kalau mau kita bahas secara panjang lebar, tak cukup waktunya. Ini cuma saya ambil saja sedikit demi sedikit. صراط القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأشهد المقام المحمود الذي وأنت يا رحمن الرحيم يا رحمن الرحيم يا رحمن الرحيم ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي يا الله ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك الأمن والعافية والسلام والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم بارك لنا في أولادنا واحفظهم ولا تدعهم وأقم لطاعتك وبارك لنا في الحال والمال والآل والديان برحمتك يا كريم يا عالم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. لأجل ما نطيل عليكم ندخل مباشرة في نموذج من نماذج هذه المدرسة والجامعة. Supaya tidak terlalu melebar mana-mana, langsung saja kita ngasih contoh-contohnya di dalam kehidupan. Bagaimana kelakuan para salaf di dalam dakwah mereka melalui cerita-cerita. نتكلم عنه لأن هذه الأيام تصادف عودية. Itu kita bahas dikarenakan ini sudah bertepatan dengan haulnya beliau, seperti yang saya sampaikan di awal. وهو شيخنا أبي بكر الذي قد جاء إلى هذه البلدة السورية وتلقى فيها ما بين بعض المجالس والمساجد رحمه الله تعالى رحمة الأبرار وأعلى درجاته بالمقربين. Yang mana yaitu adalah Abu Bakar bin Ali Masyhur, yang beliau pernah datang ke Surabaya ini dan sudah mengunjungi beberapa tempat majlis-majlis, masjid-masjid sudah dikunjungi oleh beliau. Semoga amalan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mendapatkan daripada pelajaran dan keberkahan daripada beliau. Al-Habib Abu Bakar كان رجلا من أهل التربية العالية، تلقى التربية عن والده الحبيب علي في بيته وفي منزله، ثم أكمل التلقي العالي عند الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف الذي لازمه أكثر من 15 سنة ملازمة يومية. Al-Habib Bakar ini adalah seorang yang mengambil pelajaran secara langsung dari ayahnya. Jadi disaksikan oleh matanya, dirasakan pelajaran itu pertama dari ayahnya. Jadi pendidikan ini bukan sekedar pendidikan zahir, tapi juga pendidikan yang tertanam di dalam dirinya. Kemudian setelah itu naik lagi, dititipkan oleh ayahnya ini dari kepada gurunya, yaitu Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abu Bakar bin Ahmad Asgar, yang mana beliau menasihati gurunya ini 15 tahun. Setiap hari tidak pernah pisah daripada gurunya ini selama 15 tahun. Tiap hari sama gurunya. Saya dengar beberapa cerita dari Habib Bakar. لأن الحبيب عبد القادر خرج من حضرموت إلى الحجاز بعد أن استفحلت الشيوعية وكانوا يقتلون العلماء ويسجنونهم، فأراد الله للعلماء وعدد من الحبايب الخروج من تلك البلد إلى أرض الحجاز واستقروا هناك.
Yang pada masa itu Habib Abdul Qadir bin Ahmad Shibab itu beliau berhijrah meninggalkan Hadramut karena saat itu sudah sangat parah sekali pengaruh dan penyiksaan yang dilakukan oleh pihak komunis, sehingga memaksa beberapa para ulama itu untuk meninggalkan Hadramut. Mereka pergi ke daerah Hijaz, ke daerah Saudi dan sekitarnya, ya, ke daerah Mekah, Madinah. وكان يدرس الحبيب عبد القادر في بيته ويجتمع عنده الأحباب والمحبون. Beliau ini Abdul Qadir buka pengajian yang dihadiri oleh sebagian murid dan orang-orang tercintanya beliau. وكان في تلك البلدان يختلفون مع هؤلاء الحبايب في بعض الأمور. وربما خرج الحبيب عبد القادر إلى المسجد ليصلي وخاصة صلاة الجمعة فيسمع من المنبر شتم وسب يقصد به منهج هؤلاء، فما يتشوش ولا يتأثر ولا يتغير ولا يقابل أحد إلا بكل رحمة ومحبة وأدب. Di antara yang beliau hadapi, terkadang beliau Abdul Qadir bin Ahmad ini hadir keluar untuk sholatul Jumat. Ketika sholatul Jumat, si khotib ini kelihatan ini orang sufi, jadi jalannya beda dengan saya. Ini yang asalnya mau membawakan ajaran Allah, ajarannya Rasul, malah mengata-ngatai ajaran tersebut, ya, mengata-ngatai ajaran yang dibawa oleh Abdul Qadir. Tapi beliau tidak terpengaruh sedikit pun, bahkan tidak ada respon sedikit pun sama sekali. Cukup dengan senyum, cukup dengan akhlak, nggak ngamuk dan tidak merasa terganggu, apalagi merasa tersakiti. Itu selama bertahun-tahun itu yang dialami oleh beliau. حتى وصل الحال أن واحد من الناس حضر المجلس عند الحبيب عبد القادر في رمضان في بيته. Hingga pada suatu saat ketika ada pengajian bulan Ramadan, juga dibuka pengajian, ada satu orang nanti di tempat beliau. وكانوا يقرؤون في كتب السلف ومناقبهم كما هي عادة أهل هذه الطريقة. Yang dibaca di dalam kajian Abdul Qadir itu adalah ceritanya para salaf, kehidupan manaqib daripada para salaf, orang-orang saleh, seperti yang biasa dilakukan oleh yang ada di dalam Thariqah Alawiyah. فقام هذا الرجل مباشرة. Lalu lelaki ini langsung berdiri, لم يستأذن من المجلس ولا من أهل المجلس. tanpa minta izin, tanpa memperhatikan adab yang ada dalam majlis. ولم يحترمهم في بيتهم. Artinya orang ini sebagai tamu gak menghormati si tuan rumah. ومباشرة تكلم بكلام قبيح وشتم وسب. يقول حبيب بكر إلى أن قال هذا الرجل الذي تعلمون عنه منافق والعياذ بالله تعالى، وأتى بكلام جارح شديد. والحبيب عبد القادر مطلق الرأس ما يتكلم ولا يتشوش. Beliau Abdul Qadir ini, orang itu ketika berdiri langsung dia bilang, dia mengeluarkan kata-kata yang penuh dengan ejekan, bulian, kata-kata menyakitkan, nesu dan lain sebagainya. Termasuk pada akhirnya orang itu mengatakan itu guru kalian yang sedang duduk di sana itu pengajar kalian itu adalah orang yang benar-benar munafik. Abdul Qadir dalam keadaan tertunduk, kayak orang dimarahi, dia tertunduk, akhlak, adab, tidak menjawab sepatah kata pun sama sekali. لما انتهى الرجل من كلامه قال الحبيب عبد القادر نسأل الله أن يصلح الجميع ويهدي الجميع، وختم المجلس بالدعاء وانتهى المجلس. Begitu orang itu tadi sudah selesai dari ejekannya dan lain sebagainya, Abdul Qadir langsung menutup majlisnya. Beliau mengatakan, Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala ngasih kita hidayah semuanya dan Allah mengabulkan semua pengajian kita ini. Kemudian langsung dibacakan Fatihah penutup, selesai. وأمر أحد أن يقول للناس من الغد ما عاد في درس ولا واحد متوقف عطل. Dan setelah itu beliau menyampaikan kepada seorang muridnya, tolong sampaikan kepada orang-orang mulai besok pengajian itu biar tidak ada pengajian sama sekali, sudah tidak ada roha, tidak ada pengajian apapun. يقول الحبيب أبو بكر كانت عندي مسجل أسجل الروحة والدرس. Kata Habib Abu Bakar, biasanya saya itu dalam tiap pengajian ya ada rekaman yang saya rekamkan untuk pengajiannya Abdul Qadir. فسجلت كلام الرجل وما قاله. Termasuk yang masuk di dalam rekaman saya adalah ejekan daripada lelaki tadi yang nggak hormat sama di situ tadi, semuanya masuk di situ dan juga termasuk apa yang disebutkan oleh Abdul Qadir tadi. كان الحبيب أبو بكر صاحب همة متوقد بالنور. قال المسائل اللي ذكرها الرجل أنتم تدخلون القبور وأنتم مشركون وأنتم عندكم كرامات، قال كل هذه المواضيع كتبتها ونقلت عنها ردود من أهل العلم ومن الكتاب والسنة أكثر من 20 صفحة. Setiap ucapan yang disampaikan lelaki tadi, lelaki itu kan protes masalah, kalian ini tukang ziarah kubur, kalian ini penyembah kuburan, kalian ini tukang tawasul, tukang ini, artinya masalah-masalah yang masih ada perbedaan pendapat.
itu saya jawabi sekitar 20 halaman, masing-masing saya kasih bantahannya dan sudah saya siapkan. قال في اليوم الثاني في المساء أو في الليل جيت عند الشيخ عبد القادر. 2 hari kemudian atau besoknya saya datang kepada Habib Abdul Qadir, saya tunjukkan surat bantahan saya ini tadi. قال له يا حبيب هذه الحوار فيها جواب على المواضيع اللي يتكلم عنها الرجل فيها ردود علمية تكتب عليها. Kata Habib Bakar, ini bantahan secara ilmiah untuk menjawab untuk membantah ejekan orang itu tadi. قال الحبيب عبد القادر حط أوراقك بجانبك ما نحتاج إلى أحد. Kata Habib Abdul Qadir, itu kertasmu ini tadi taruh sini saja. Saya nggak butuh kamu untuk membantah, nggak usah. قال يا حبيب تكلم وقال كذا وكذا وكذا وكذا. قال يا أبو بكر الجواب قال الجواب جزاه الله خير والله يصلح الجميع ولا شيء زيادة على هذا الكلام عند الناس. Kata beliau, kata Habib Abu Bakar, loh kenapa nggak dibantah? Ini kan dia mengejek kita, kata-kata kita dan sudah kita jawab secara ilmiah, secara akal sudah kita jawab. Kata Abdul Qadir, sudah cukup kan kemarin kita jawab. Kan kita sudah katakan dia habis ngejek kita katakan apa? Terima kasih banyak, jazakallah khair, semoga Allah memperbaiki kita semuanya. Itu sudah cukup jawaban bagi disaksikan oleh orang banyak. Nggak perlu jawab bantahan dari kamu ini. يقول الحين أبو بكر أخذ يذكر لي قال يا أبو بكر تريدون هذا بدون تعب. قال ثم ذكر لي قال شوف الإمام علي حصل له كذا والإمام الحسين حصل له كذا وزين العابدين تعرض لكذا والفقيه المقدم قال وأخذ يسلسل لي هؤلاء ويكلمني كان يكلم محاضرة كاملة قال ولا أحد عنده إلا أنا واحد. كان يتكلم الحبيب ويؤسس منهج يتكلم عن مدرسة. لو نحن نفهم الكلام يا إخواني وأحبابي هذا الموقف لوحده من بين سائر مواقف الحبيب عبد القادر وسيرته ومواقف الحبيب أبو بكر وسيرته يكفي. الآن كل أسبوع كل شهر فلان تكلم ردوا عليه، فلان هاجم جاوبوا عليه، فلان نكش مشكلة. صار ما عاد عند الناس وقت إلا للردود والمشاكل. لو كنا نفهم كل من تكلم جزاه الله خير، إذا شيء ينفع نستفيد منه ولا نضيع أوقاتنا. هذه مناهج الرجال الذين هم أهل زماننا وعصرنا ما هم قبل 500 سنة. هذا الحبيب أبو بكر عبد القادر قريب عهد كثير من الحبايب هؤلاء الموجودين عرفوهم وصاحبوهم والتقوا بهم وسمعوا منهم. Ini poin yang penting saya minta antum. Habib Abdul Qadir kemudian setelah mengatakan dan kemarin sudah saya jawab, ya Abu Bakar, ini kepingin keberhasilan itu pahala itu datang tanpa susah payah. Dakwah itu tidak akan berhasil kalau tanpa kesabaran. Itu ingat gak apa yang dialami oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin? Cobaannya sampai rencana beliau dibunuh. Sayyidina Husain mempertahankan ini sampai terbunuh. Al-Baghdadi Muqaddam, bagaimana cobaan yang dialami oleh beliau, ya kan? Bagaimana kesabaran mereka, ngalahnya mereka, sabarnya sampai mendoakan lawannya itu tadi didoakan supaya untuk menjadi orang yang tobat, menjadi orang yang soleh, tanpa ingin membalaskan dendam mereka. Itu Abdul Qadir cerita, ya diurut daripada para salafnya ini 3 Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi padahal di kamar itu cuma saya sendiri sama beliau, tapi itu kayak ngasih satu ceramah, kayak 1 jam ceramah. Dan seandainya ini saja dari sikap Abdul Qadir menjawab yang ada, ya tanpa perlu bantahan-bantahan. Kalau sekarang kan enggak, ya minggu ini si Fulan bikin begini, kita bantah. Besok orang bikin bantah lagi di TikTok itu loh, nanti bantah lagi. Akhirnya kita tidak punya waktu untuk membenahi diri kita. Kalau ada orang ngatain kita atau mau apapun kepada kita, ambil aja yang poinnya yang bagus, kiranya bisa jadi nasihat bagi kita, memperbaiki kita katakan jazakallah khair, selesai. Dan semoga Allah memperbaiki keadaan saya dan kamu, selesai. Itu saja sudah cukup. Dan ini juga bukan 1000 tahun, bukan 500 tahun, banyak yang menyaksikan. Yang di sini banyak yang menyaksikan. Tahun 2006 kalau tidak salah beliau wafat. Banyak yang tahu. Ini salah satu contoh daripada ulama salaf. Itulah sikap mereka ya. هذا المنهج نفسه حمله الحبيب أبو بكر ورجع إلى اليمن بعد زوال الشيوعية. Pemahaman yang diambil dari gurunya ini
dari Habib Qadir bin Ahmad segala tata cara dakwah yang dipelajari dari gurunya itu dibawa oleh Abu Bakar ke Yaman. Kembali ketika beliau balik ke daerah Yaman untuk menyebarkan dakwah. Setelah selesainya masa komunis itu sudah selesai, masyarakat sudah pada mulai ingin menghirup udara segar, pencerahan dan sebagainya, baru beliau datang, baru beliau dakwah dengan pemikiran yang diambil dari gurunya. كان يجتهد في نشر هذه السير والأخلاق بنفسه وسلوكه قبل كلامه ومنطقه. Beliau berusaha untuk menyebarkan ajaran ini, pemikiran ini ditampakkan melalui kepribadian dan tingkah laku beliau sebelum beliau mengungkapkannya melalui ceramah atau melalui nasihatnya. Jadi orang bisa lihat, oh kelakuannya Habib ini kayak begini, masya Allah luar biasa. Sudah dicontohkan melalui perbuatan sebelum ucapannya. جاء إلى عدن بلدتي التي أنا منها في بداية التسعينات، وكان أبي بكر يأتي إلى المساجد ويقصدها، يرغب في الدخول فيها، وكان هناك في البلد من هو مستعد لمجابهة هذه الدعوة. ما عاد نريد المشركين، ما نريد صوفية من جديد، ما نريد السادة يعودون إلى بلداننا، وهؤلاء بعضهم ممن حمل الشيوعية وكان من دعاتها وانقلب بعدين صاحب منهج جديد. الحبيب أبو بكر جاء فوجد هذا الواقع على ما هو عليه، لا طلبة علم، لا علماء، إلا بقايا من الكبار والشيبان وحالتهم ضعيفة. بدأ الحبيب أبو بكر يبني هذا المنهج ويؤسسه. Pertama, daerah yang didatangi oleh Abu Bakar adalah kota beliau sendiri, kota Aden. Di Aden ini keadaannya setelah PKI, komunis itu terguling, itu dulu yang menjadi corongnya komunis sekarang berubah. Mereka menjadi ulama-ulama yang mengatakan dirinya ahlu sunnah wal jamaah dengan pemikiran ini bid'ah dan seterusnya seperti itu. Dan mereka sudah bersiap. Oh ini Habib ini datang berarti bawa pemikiran baru, harus saya lawan. Di saat itu nggak ada orang mau jadi santri, nggak ada pondok, ada ulama salaf yang lama, tapi gerakan mereka itu lemah. Ya cuma dari sisa-sisa daripada yang lama. Habib Abu Bakar datang ke sana tidak membuat sesuatu yang bertentangan dengan keadaan yang ada, nggak bikin gerakan besar-besaran atau istilahnya apa ya, ilmu gede-gede, nggak begitu. Beliau datang seorang ini berpindah-pindah dari masjid, berpindah-pindah daripada masjid Salim sebisanya. Padahal masih belum ada orang yang mau jadi santri. Orang anggap pelajaran agama ini apa? Jadi masih tercemar oleh pemikiran-pemikiran yang lama. في بعض الأحيان يلغون المحاضرة، يأتي أبو بكر إلى المسجد يجيب مجموعة جاهزين، ولا اليوم ما هو عندنا، اليوم درسنا نحن، يجلس أبو بكر يسمع ولا يتكلم. Salah satu contohnya, jadi dulu itu istilahnya mengklaim masjid atau pengambilan masjid. Masjid ini enggak, ini Habib Abu Bakar ini mau ceramah di mana? Mau ceramah di masjid itu misalnya, mau ceramah di masjid Murbet atau ceramah di masjid ini gitu. Kelompok ini datang, enggak, inti jangan ceramah. Sekarang waktunya kami yang ceramah. Kata Habib Bakar, ini sudah ada apa-apa. Inti yang ceramah, biar anak duduk di sini, anak hadir. Kuat kan kita ini. Jadi kita enggak bahaya lah. Sampai pikirannya apa? Saya diundang di satu tempat, mestinya saya isi misalnya. Ada orang ke HPDW datang, enggak, itu jangan isi, itu duduk, dia yang isi. Itu. Ini salah satu contoh. مرة من المرات جاء أبو بكر بعد ترتيب، طلبوا منه مسجد أنك تأتي تخطب خطبة الجمعة. جاء الحبيب على السنة قبل الأذان بقليل، قبل ما يدخل الوقت. مجرد ما دخل هذه القصة سمعتها منه يحكي، قبل ما أصل إلى الصف الأول قفز واحد منهم أول طلع المنبر قبل الأذان. قال ما في شيء، ركعت وانتظرت. يوم حان وقت الخطبة صاحب المسجد ما يدري كيف يصلي، على كيف يصلي فوق المنبر. أشار له بالمنبر قال مباشرة مسكين منفعل مضمون. أول ما حمد الله وصلى على النبي حتى يستحي منه الإنسان العادي. الصوفية هؤلاء يجلسون عراة، والصوفية هؤلاء عندهم كذا، جاء خزعبلات وكذب ما يقبله عقل مسلم. يقول الحبيب فالصلاة حتى انتهى. Pernah suatu saat
beliau itu diminta untuk khutbah Jumat. Datang sebelum adzan, jam 11 datang. Beliau sholat 2 rakaat. Begitu tengah sholat, kelompok itu rupanya sudah ada mata-matanya. Ini bakal mau mana ini? Yang satu ini sudah ngirim ustadznya naik ke mimbar duluan. Nah, imam masjidnya bingung. Iya begini. Nah ini kalau saya suruh turun ke secara paksa perang ini nanti. Ya. Beliau lanjutkan sholatnya, beliau ngaji kakinya, baca apanya dulu. Setelah itu begitu ada cekrek langsung orang ini setelah baca alhamdulillah, baca sholawat kepada Rasulullah SAW, langsung dia ceramah ngata-ngatai tasawuf, pokoknya ini sufi ajaran gak benar, mereka suka telanjang. Artinya tidak masuk akal kalau ini disampaikan di dalam khutbah Jumat. Justru orang yang lihat ini sakit kok kayak gini. Tapi beliau kata saya dengarkan dari umur sudah. انتهت الخطبة ودخل هذا الخطيب صلى بالناس وكمل الصلاة. يقول أبو بكر جيت إلى عنده تسمعني بتكلم ثاني؟ قال لأن الرجل قد استنفذ الذي عنده الغضب والطاقة. قال يا أخي تفضل. Jadi sampai orang itu selesai khutbah Jumat, ngamuknya, dendamnya, mangkelnya sudah terkeluarkan semuanya. Setelah dia ngimami sholatul Jumat, Abu Bakar maju. Boleh tidak saya bicara 5 menit, 10 menit saja? Karena dia sudah selesai, yang disampaikan kebu-kebunya sudah selesai, ya sudah terserah kamu. Yang penting saya sudah selesai. فأول ما عملت الله وصليت على النبي قلت جزاه الله خير الخطيب بالكلام العجيب والإجابة. وإذا كان هذا موجود نحن أهل التصوف أول من نتبرأ إلى الله من كل حرام ومن كل قبيح ولا نرى الله هذا الكلام. قالوا تكلمنا بالكلام الصواب. قال لما انتهيت من الكلام استحى على نفسه ما عاد ايش يعمل إلا واحد كبير جاء إلى عندي يبكي. قال يا سيد سامحني، شوف هذا ولدي خرج من تحت أمري ولا عاد يسمع كلامي. هذا نتيجة ارتباطه بمن يضل عن سبيل الله. شوف كيف يشتم العلماء ويكذب على الصالحين. أنا أبوه أشتكي من عقوقه ما أدري كيف يصلحه. قال هذا موجود عندنا. لو جابهنا بالسوء أو بالشر ما كان تزيد النار الاشتعال. ما كان الإجابة إلا بالرحمة والأخلاق النبوية المحمدية اللي تسلسلت من عند والده ومن الإمام عبد القادر إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ini paling inspirasi. Kata beliau setelah saya baca alhamdulillah baca sholawat, saya katakan terima kasih kepada khotib tadi yang sudah ceramah tadi. Dia ingatkan supaya kita jangan berbuat haram, jangan telanjang, jangan kartu diri jadi orang. Dan tentunya kami ahli tasawuf ini yang pertama kali menjauhi perbuatan-perbuatan itu. Tapi apa yang disampaikan dia itu kan penuh dengan kebohongan. Ya, kita ambil larangannya saja. Ya, saya terima kasih atas apa yang disampaikan. Sudah selesai, udah saya tutup. Orang ini tadi malu, ya, malu sekali si khotib ini tadi malu dia. Habis disampaikan khutbah yang isinya kebohongan, ternyata ini malah menjawabnya dengan penuh lemah lembut. Gak lama datang ada satu orang tua nangis orang tua ini. Dia datang kepada Abu Bakar kemudian dia bilang, Habib saya minta maaf Habib, ini anak saya ini kurang ajar. Ini anak saya khotib itu tadi kurang. Dia itu entah itu ikut grup mana nggak paham. Pokoknya tahu-tahu dia sudah kurang ajar, dia ngatain, dia bikin fitnah, dia bikin ini. Kata Abu Bakar, ya itu di mana-mana sudah ada. Tapi apa yang sudah terjadi, ya sudah biarkan. Bayangkan seandainya saya marah saat itu, saya jawab dengan dalil, saya tegas, ngamuk, akhirnya nanti akan meledak yang ada di dalam masjid itu. Mereka tidak akan terima ajaran kebenaran daripada agama Islam. Ini adalah akhlaknya mereka. Tidak mau repot, tidak kontroversi dengan orang, diterima subhanallah. Banyak alat dan salah. Paham ya? مرة من المرات أبو بكر هذا كان يأخذ سيارته ويتنقل في اليمن من بلد إلى بلد، يروح إلى بلاد البداوة، يروح إلى يافع، يروح إلى بلدان كثير في اليمن بنفسه، معه سائق ولا معه واحد. مرة من المرات اتفق مع أهل البلد أن يأتي إليه وأن يعقد عندهم محاضرة بعد المغرب. يقول أبو بكر فاشتغلوا هناك ضدنا وقالوا هؤلاء مشركين وهؤلاء يعبدون العذروس وهؤلاء وكذا وهؤلاء كذا. قال جينا إلى المسجد، معك في المسجد مسجد كبير جامع، كان معك في المسجد إلا الإمام وابنه معهم واحد، قال منهم 3 ونحن 3. قالوا صاحب المسجد مسكين
تعبان ما يدري كيف. قال حبيبي كلهم ما في شيء، تسبيح أذن ونصلي المغرب، أمور طيبة ما في شيء. يقول فصلينا المغرب، قال بدأنا المحاضرة. يقول الواحد هذا اللي كان مع الحبيب، يقول أي إنسان في الدنيا إذا وعدوه بالترتيب وخرجوا وذهبوا وتركوا فينزل خاطره. نعم إذا كان يشتغل لنفسه، أبو بكر يشتغل لله. فلما صلى المغرب بدأ في المحاضرة وكأن المسجد ما كان له شيء حصل في العالم، بنفس الهمة بنفس الصدق بنفس الصوت. يقول هذا الرجل المرافق له، أنا سمعت القصة منه، قال معك جاء أذان العشاء والمسجد ملان، اللي برا لا يسمعون. شافوا الكلام ما في شيء من اللي شوشوا على عقولهم. قال يدخلون على طريق معك جاء صلاة العشاء إلا والمسجد ملان والناس مجتمعين والمشكلة زالت والتشويش بعد، وصرف الله شر الشيطان ببركة حكمة هؤلاء الرجال وصبرهم. Ini dakwah dengan hikmah. Pernah ada satu cerita, Abu Bakar ini pernah diundang. Beliau itu keliling, ya, jemput bola namanya ya, keliling. Datang ke satu tempat mengadakan pengajian di situ. Biaya sendiri, semuanya sendiri, dan pulang tidak bawa apa-apa. Itu sampai suatu saat ada satu masjid telepon, Habib saya kepingin antum datang ke masjid saya, masjid besar, nanti bikin pengajian. Oke. Sebelum sudah diatur tanggalnya, sudah dibikin istilahnya pamfletnya dan sebagainya, datang orang-orang itu, oh jangan, itu musyrik itu tukang sembah kuburan itu, suka tawaf di kuburan itu, hati-hati pemahamannya salah, ini begini. Akhirnya datang waktu yang ditentukan, Habib Bakar datang. Di situ yang di masjid yang besar itu, mungkin lebih besar dari masjid ini, yang ada di dalam masjid itu sama, cuma imam sama anaknya doang. Masjid gede kayak gini cuma 2 orang tok sama Habib Bakar, sama pengawalnya 1, sama supirnya sudah 5 orang tok. Ya sudah ada apa? Ayo azan maghrib, sholat maghrib. Setelah sholat maghrib habis diri ditaruh cekrek, langsung Habib Bakar ceramah. Ceramahnya ini semangatnya nggak turun, nadanya nggak turun, nggak berkurang sedikit pun, nggak lemes, nggak apa. Seolah-olah ini hadir semuanya, ini banyak yang hadir. Padahal cuma beberapa orang saja, 5 orang. Bayangkan, kalau kita ini kalau logika mungkin dia akan sakit hati, kecewa berat nih. Tapi enggak, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Begitu ketika sebelum azan Isya, sebentar sebelum azan Isya, malaikat masjid itu tadi sudah full. Karena mereka dengar yang disampaikan oleh beliau ini baik, yang disampaikan oleh beliau ini kata-kata damai, kata-kata yang indah sesuai dengan ajaran Allah dan ajaran siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gini-gini ini tidak mempengaruhi sedikit pun. Tetap mereka adalah orang-orang yang kuat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. وصل الحد أن الحي أبو بكر إذا راح إلى مسجد يدعو إلى الله يأخذون المسامير يسحبون الإطارات حق السيارة، يقول السيارة مخربة مرتين 3 مرات. جاء بعضهم إليه قال يا سيد إذا ما تخرجون من العيدروس المسجد فجر المسجد عندهم تبدون. كان الحبيب يقول أي شيء من الله قدره الله. يا أخي أما نحن ما عندنا منازعة ولا عندنا إلا دعوة النبي ودعوة القرآن، فضلوا اعملوا ما شئتم. حتى مرت السنوات على هذا الصبر. Sampai pernah kalau dia itu mengisi pengajian di mana, mobilnya sudah diparkir, balik dibungkus, dikasih paku, cari di benak HTV. Kapan nanti juga begitu. Akhirnya orang nanti kalau antum tidak keluar dari masjid yang ada kuburannya itu, masjidnya kami ledakkan. Kata beliau, bos, saya ini dakwah bahwa ajaran Allah ajaran Rasul. Saya tidak mau musuhi siapapun, saya tidak bakal musuh sama siapa. Kalau memang ada takdir dari Allah saya harus mati dalam masjid itu, tidak jadi masalah. Ente mau bikin apa saja terserah, mau meledakkan, mau apa terserah. Tapi kalau Allah mau melindungi, ya kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kami tidak memusuhi siapapun, tidak mau menyakiti siapapun. Dan sampai itu beberapa tahun seperti itu. لم يكن هذا الكلام لأن الحب أبو بكر يريد يسوي أتباع أو يريد يسوي أشياء أو يريد يصلح عمل. يقول لي بعض الأساتذة من اللي هم أكبر مني في السن، قال لما كثرت هذه الأذية للعيد أبو بكر نحن كنا نتشوش ننزعج، كيف هؤلاء يسبون شيخنا يتكلمون عليه؟ قال بدلنا بيوم من الأيام الحين بكر يجي معنا تعالوا. كان عددهم قليل يمكن 20 واحد فقط تعالوا يجلسوا.
يا أولادي تعرفون هؤلاء يسبون نحن ويشتمون يتكلمون يثقفون العبارات يمنعوننا من المساء. قال إذا واحد منهم في قلبه شيء على أحد منهم أنا بريء منه في الدنيا وفي الآخرة، ولا من أولادي ولا من طلاب ولا أحد. أريد قلوبكم تكون الآن لهم محبة ورحمة وأدب ولا تتشوشون منهم على الظاهر. يقول صاحبنا هذا كل مسلمين، كيف يستطيع هذا الإنسان أن يطلب منا هذا الطلب في هؤلاء الموالين والمتعدين والمرفوضين؟ Saya mau apa ini? Saya bisa ngomong. Cuma saya bisa katakan. Sampai ada beberapa guru saya, artinya yang lebih senior dari saya sama. Kita ini yang sampai bahkan setiap hari dapat di orang-orang yang ngejek beliau, ngatain beliau, ngegosipkan, ya kan? Ini terus gangguan ini kan selesai dalam dakwah ini tadi. Kemudian suatu saat kami sudah merasa kita harus balas, kami dikumpul sama Bapak. Cuma 20 orang dari kami saat itu. Beliau mengatakan, sini anak-anakku, kami lihat orang-orang yang ngejek saya, yang menggosipkan dan sebagainya. Kalau seandainya seorang dari kalian punya dendam kepada mereka, tidak ada cinta kepada orang-orang ini supaya mereka selamat di jalan Allah dan di jalannya Rasul, maka saya tidak akan anggap dia sebagai anak saya, wala sebagai murid saya. Tapi kalau memang di hati kalian ada cinta supaya mereka selamat, dapat hidayah dan sebagainya, maka betul itu jadi anak saya, ini jadi murid saya. Bayangkan, kok mereka lebih dibelani dan mereka yang lihatlah rahmat yang dibawa oleh mereka. هذا مسجد سيدنا العيدروس العدني، الإمام أبي بكر العدني بن عبد الله العيدروس في عدن، المسجد اللي نحن تربينا فيه في الصغر. كان أبو بكر يعني المركز الأساسي لنا ولدعوة السادة العلويين وللتصوف في عدن. هذا المسجد أسس الحبيب فيه معهدا ورباطا ببساطة، بنى من الخشب وهذا الزنك ببساطة وصبر. لما بدأ المسجد يتأثر الناس بينه ويجتمعون وتظهر مناسباتهم، هم يسبون ويشتمون، وانتم تعبدون العيدروس، تصلون في المسجد في القبور، كلام كما هذا النوع. ما عاد لنا بعد فترة إلا حلقات وسط المسجد لمجموعة أخرى ما يحبون نحن ولا يحبون على التصوف. ووصل الحال، هذا أحكي عن واقع الحال ما هو حد حكاه، رأيته. نجلس في المسجد مع الحبيب أبو بكر في درس، وإلا في قراءة المولد ليلة الجمعة، وإلا في شيء من مجالس الروح، وهؤلاء في الخلف يمددون وجوههم إلى وجوه الحبيب أبو بكر والجالسين، وأحيانا يرفعون أصواتهم بقراءة المولد معنا أو يشيلون القرآن يقرؤون معنا نحن أهل الكتاب والسنة وانتم مشركين مبتدئين. وسط المسجد عندنا جاء مناصب المقام وبعض أهل الحكومة قال يا سيدي هؤلاء يؤذونكم نطردهم من المسجد، نريدهم لكم الحق أن تمنعوهم. قال الحكومة كيف يطردونهم من بيت الله؟ يقرؤون القرآن يعلمون القرآن؟ لا ما أنا أحميهم ما حد يطردهم، يؤذونكم بالكلام الأسمى. وبعض الأحيان لما يصلحون مسابقات تحفيظ القرآن وختم القرآن وهم يشتغلون ليل ونهار ضدنا وضد منهج الحبيب أبو بكر ودعوته، يرسل واحد يقول هذا فلوس أعطيني حكومة الرئيس خلوا يعطي الطلاب هذا الفائزين في المسابقة مساعدة منا بدون ما حد يعرف. ما هو يريد يكسبهم يصيرون تبعه بدون ما حد يعرف، خلوهم يفرحون لأن نحن قلوبنا ما فيها عقد على أحد ولا تشويش على أحد. Dan sampai ya, Habib Bakar ini markas ketika di Aden yang dipakai adalah Masjid Al-Aidrus, masjid yang dibangun oleh Habib Abu Bakar Adni bin Abdullah Al-Aidrus. Jadi itu kayak masjid serang, itu markasnya apa ya? Di situ beliau di atas itu bikin pondok kecil-kecilan, ada kader kayu, seng, kamar disekat dan selain seperti itu. Nah, sudah bertambah orang tambah cinta, tambah senang. Kedatangan dari kelompok lain masuk, dari yang nggak senang kepada ajaran tasawuf dan lain sebagainya. Mereka di sana kadang kita ini, kata beliau, saya saksikan sendiri, kita lagi roha atau lagi baca maulud, itu di sana orang-orang kelompok lain ini mereka sudah tidak perlu ruwet, tidak mau kakinya sembunjuk, ngangkat kaki ke depan wajahnya Habib Bakar, atau kadang ngangkat suara, atau kadang baca Quran keras-keras, ya? Atau kadang ngumpulkan anak-anak pengajian
ini baca di sini baca maulid, situ bid'ah. Akhirnya pengurus masjid itu bilang, kalau mereka itu ganggu kita, ya kan? Kalau mereka itu ganggu antum, biar kita usir mereka dari masjid. Gimana? Kenapa kamu mau usir mereka dari masjid? Mereka itu juga punya hak kok tinggal di masjid. Ini masjidnya kaum muslimin. Biarkan saja, anak nanti yang melindungi mereka, jangan takut. Mereka baca Quran, bahasa udah biarin. Jangan ada perang dalam masjid. Yang tenang saja. Bahkan kalau misalkan nanti Abu Bakar itu bikin lomba tahfidzul Quran, mereka itu saking antara ngingkari sama yang kadang juga merasa cinta atas kesabaran Abu Bakar ini. Kadang nanti nitip duit, itu nanti sama yang menang jangan ngasih tahu ya kalau itu duitnya dari kita, sampai kan uang tambahan. والخلاصة حتى لا يطول الكلام أكثر من هذا، دعوة هؤلاء الصالحين، دعوة السلف الكرام ومنهجهم قائم على الحرص على نفع الناس، الرحمة بالناس، طلب الهداية للناس. كما هذا المسجد ما شاء الله يدعون إليه العلماء، يدعون إليه الأخيار حبايبنا على الجبل. ماذا يريدون؟ يريدون ما يجمع القلوب على الله، يريدون ما ينفع الناس. ونحرص كلنا، يجب أن يكون عندنا حرص أن نعرف أن العدو الوحيد لنا الشيطان والكفر. أما واحد مسلم يقول لا إله إلا الله، مهما سبك، مهما شتمك، مهما كفرك، مهما بدعك، مهما قال فيك ما قال، وأنا الفقير إلى الله أول واحد قبل غيري، هذا الكلام صعب علي. لو حد تكلم علي كلمة بكل أسبوع تدور في رأسي، سهل هذا. لكن هذا المنهج، هذه الطريقة. كان يقول الحين أبو بكر مشكلة الناس أن كل واحد يريد يصلي في الدين على مزاجه. أي واحد ما يكون على وفق ما أنا أفهم وفق ما أنا أريد ما هو من الدين. كان يقول الحين بكر ما يمكن، كان يقول يا أولادي أي دين، ما يمكن أن يحل مشكلة بين صوفي وسلفي، بين سني وأي مسمى آخر، هذا ما هو دين. هذا عبارة عن أفكار الناس ركبوها وعبثوا بها وجعلوها هي المنهج وهي الطريق، وهذا ليس دين. الدين محبة حتى للمخالف. أليس النبي محمد صلى الله عليه وسلم رفض حتى باليهود لما مرت الجنازة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ليش تبكي على واحد مات على غير الملة؟ قال وددت لو أن الله أنقذه بي من النار. هذه مرادة سر يأتي من سر التقوى، من سر الصلاح، من سر الخير، من سر الارتباط بالصالحين والأولياء. الله يرزقنا بمنهجهم على صدق إن شاء الله بالعافية. Jadi jalannya para salaf adalah ingin khidmah kepada sesama, tidak menyakiti, bahkan niatnya adalah dakwah dan membawa keselamatan bagi bersama tanpa mengejek, tanpa mengatai dan lain sebagainya. Rahmat, agama itu ada. Jadi apa yang mereka lakukan itu diterima dari guru-gurunya sampai Sayyidina Rasulullah SAW adalah menebarkan kedamaian, menebarkan cinta. Bukan untuk menjawab bantah, bukan untuk bantah membantah, bukan untuk jawab menjawab, tidak. Apalagi bikin permusuhan, tidak. Justru yang mereka lakukan adalah bagaimana supaya orang lain ini yang nggak cocok bisa selamat, yang nggak sedang bisa selamat. Itu yang mereka bawa. Jadi seperti yang di dalam masjid ini, alhamdulillah, didapatkan asal, didapatkan ulama tanpa membedakan siapapun. Semuanya diajak oleh keluarga Al-Jufri yang sebagai pembangun daripada masjid ini untuk apa? Supaya bisa kumpul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tugas yang berat, tugas yang tidak gampang. Beliau terima kasih sekali kepada pihak masjid ini. Jadi intinya inilah, sampai beliau berbakat itu katakan mungkin kepada anak-anaknya. Jadi saya kasih tahu. Orang zaman sekarang ini kadang kepikir agama itu sesuai dengan pikirannya. Kalau sesuai dengan hawa nafsunya dipikir agama, kalau enggak berarti bukan daripada bagian agama. Bisa. Justru agama datang untuk menyelesaikan permasalahan, bukan nambah-nambah masalah. Jadi kalau misalkan ada orang berbeda pendapat, grup ini sama grup ini beda pendapat, kalau kamu sebagai orang agamis tidak bisa menyelesaikan bahwa keagamaan yang kau bawa ini adalah keagamaan yang kurang, berarti ini belum betul-betul bisa memahami tentang keagamaan.
Jadi belum memahami ngalah si waras ngalah. Jadi belum bisa memahami tentang kesabaran dan lain sebagainya. Ini diwariskan dari mana? Diwariskan dari guru-gurunya hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah warisan daripada rahasianya sholat, daripada rahasianya ibadah adalah cinta kepada sesama, rahmat kepada sesama. يقول أبو بكر ما سمعنا منهم ذهب إليه بعض الأحباب من إندونيسيا يزورونه قالوا يا حبيب عندنا مشاكل كذا وكذا 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 قالوا أمرين مهمين أولا تعلموا العلم علامات الساعة وآخر الزمان تعرفون منه ما أخبر النبي به عن حصول المشاكل والفتن وكيف أخبر النبي عن علاجها والثاني قال يا أولادي ما عندكم أحوال قالوا كيف أحوال هذا قال المشاكل هذه تنفع لما يكون الإنسان ما له ارتباط بالله لو كان هذا الإنسان صاحب القرآن كل يوم له كذا كذا جزء حافظ على السنن حافظ على الأدب حافظ على القيام آخر الليل كلهم كانوا يحثون على القيام آخر الليل ولو تعثرت عليهم مشكلة المسجد ما حصل فيه نفع فلان ما حصل له أمر قال يقومون يبكون لربهم آخر الليل بعض السلف جاء إليه ولده وقال يا أبي هذا المجلس ما شاء الله يحصل له نفع يأتون الناس من أماكن بعيدة كيف تعمل أنت؟ قال يا ولدي سألتني عن شيء صعب ليش؟ قال أنا من كم سنين دخلت عند الله تعالى كل ليلة 10 أجزاء من القرآن آخر الليل أقرأها لقبول هذا المجلس عند الله تعالى مشان هذا يحصل له القبول فقال يقول أبي بكر لما الإنسان ما له قيام ما له ذكر ما له قرآن ما له طاعة ما له عبادة أول ما حد يتكلم عنه يقول عليه يصير مشكلة يجاوب على النار بالنار يزيد البلاء والشر لكن لو كان صاحب وجود صاحب قبول كما كانوا هؤلاء يسبون ويشتمون ما في شيء يعني يقول عبد القادر بن أحمد قال أن سيدنا مالك بن دينار مر بالسوق وهو من كبار العلماء والصالحين رأى شرطي من أهل الشرطة شرط عصر ضرب سيدنا مالك ربما اشتبهه ويظن واحد ثاني قال سيدنا مالك والضرب وقال له اضرب رأسا طالما عصى الله قال هذا الرأس يستحق ضرب الله ما في شيء تفضل الجو له الله مالك بن دينار جاء إلي يعتذر يقول سامحني قال سامحتك من أول ضرب ما كنت يخبي شيئا هذا معنى هذه الطريقة. Jadi poin yang salah itu. Jadi ada beberapa orang datang ke Habib dari Indonesia. Habib, kita di Indonesia ini ada permasalahan ini, permasalahan banyak sudah, permasalahan negeri ini. Kata Habib Bakar, kamu saya kasih 2 resep. Yang pertama, pelajari tentang ilmu tentang akhir zaman. Yang semakin mendekati kiamat sama Nabi dikabarkan secara mendetail, dan masing-masing itu setiap permasalahan yang akan dihadapi umat ini juga dikasih kunci jawabannya sama Nabi SAW. Cara penanganannya gimana begini. Dan yang kedua, kalian ini artinya kurang mantap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadahmu kurang, Qurannya kurang, sholat sunnahnya kurang, zikirnya kurang, bangun malamnya hampir gak ada. Terus kamu merasa dirimu mewakili umat. Kamu merasa dirimu hebat. Kamu merasa dirimu wah. Setiap ada permasalahan yang bertentangan yang kamu mendapat cibirannya, kamu anggap itu yang dicibir adalah umat. Salah. Kalau tahajud atau apa, anggap dirinya hebat. Coba aja lihat, kenapa orang dulu itu mereka mewasiatkan untuk bangun malam. Ada satu orang itu punya majelis besar, salah seorang sahabat. Ditanya, anaknya tanya, bah, kok Allah kasih kabul ya di dalam majelisnya antum? Apa sih resepnya? Dibilang, nah, ini pertanyaan harus Abah jawab. Abah sudah bertahun-tahun nyimpen 10 juz tiap malam Abah baca sebelum subuh 10 juz. Permintaannya hanya satu, supaya Allah nampakkan manfaat daripada pengadaan majelis yang Abah lakukan. Jadi orang bisa terima. Dari mana hasil? 10 juz tabungan saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ngalah, sabar, paham Pak? Lihat Malik bin Dinar rahimahullah. Waktu itu pernah lewat di mana, di pasar. Padahal dia ulama terkenal. Ada seorang seorang polisi atau kita bilang satpol PP melihat Malik bin Dinar ini dianggap kayak pencuri.
dikejar, dipukuli kepalanya dengan bentungan, kena. Ternyata maaf guru, nggak tahu kalau ini adalah antum. Dibilang, ya Allah, ini kepala sudah lama pantas untuk mendapat pukulan karena terlalu lama maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong maafkan saya. Kamu sejak awal belum kamu angkat dari pukulan pertama, kamu sudah saya maafkan. Jadi saya pukulan pertama itu tak maafin. Coba lihat mereka ini. Mahabbah yang ada Allah, ngalah yang ada Allah, sabar yang ada. Lalu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini manhaj. Ini jalannya salaf yang benar itu. Ya seperti ini. Ya. Menjaga sunnah Rasulullah SAW. Dia mulainya dijaga. Semuanya dijaga. Tidak asal nyari kenyamanan diri, tapi ini bagaimana rela nyakiti diri tidak jadi masalah. Asal umatnya Nabi Muhammad SAW menjadi selamat. Dan ini yang dibawa oleh guru kita, Abu Bakar Masyhur. من أهم الأمور التي يحتاج أن نتنبه لها أن الدعوة إلى الله تعالى يجب أن تنطلق من عموم ما يحتاج إليه الناس. عندما أخاطب الناس في مساجدهم يجب أن لا آتي بما يشوشهم. مرة من المرات خرج بعض الشباب عندنا في اليمن في مسجد من المساجد في بلاد بداوة فأتوا بقصيدة في المولد يقول فيها الإمام السعودي إمام كبير يقول ما أظن مجنون ليلة قد جن بعض الجنون. واحد من البدو غضب وجاء يصيح على المشكلة يجيبون ذكر النساء في المسجد وإيش هذا الكلام ما يصلح ما يفهم بدوي. لما وصل الأمر إلى أبو بكر قالوا خطبنا أصحابنا تعودوا يا أولادي عندما تخرجون إلى المساجد عندما تأتون إلى الناس لا تأتوا بشيء يشوش على الناس، لا تأتوا بموضوع يزعج الناس. أي أمر يختلفون عليه الناس كأنه لم يكن. كان هكذا طريقته. يقول اللي يتنازعون فيه ما يعنينا. لماذا أنا أفتح مشكلة في بيت الله وأنا يمكن أن أعلم هؤلاء الناس ما يجمعهم على الله؟ الأشياء التي تجمع الناس على الله أكثر بكثير مما يفرق الناس. المصيبة يا إخواني ويا أحبابي أن المساجد الآن تحولت إلى صراخ وزعيق والواجب الذي نحتاج إليه غير موجود. الناس ما تصلي. في ناس بيوت كاملة من بيوت المسلمين، ما أتكلم عن بلد معين، الأرض كلها ينامون الخلق ما تطلع الشمس. ما بدأ سمعنا أحد يتكلم عن هذا. سوء أخلاق، قطيعة أرحام، تنزل بسببها المصايب والبلايا. لما نأتي إلى المساجد ما نجد هذه الوجهات أو التوجهات أو الأمور التي تقرب القلوب إلى الله. يدخل الإنسان إلى بيت الله يطمئن يرتاح يرجع إلى البيت وقد غسل ذنبه وتهيأ قلبه. كان يقول الحبيب علي بن محمد الحبشي عليه رحمة الله ورضوانه يقول جموع للخير فيها كل داعي يقوم يذاكر الناس بالتقوى ويشفي القلوب. تعرفون القلوب يعني الجروح، يعني يأتيك إنسان مجروح متألم، واحد معه مشكلة مع زوجته، واحد معه مشكلة مع جاره، واحد مسكين، واحد فقير، واحد بلا عمل. لما يدخل إلى المسجد يريد أن يجد في المسجد سكينة، طمأنينة، محبة، قرب من الله. يسمعون من ألسن العلماء، يسمعون في الذكر، يسمعون في الصلاة، يسمعون في القرآن. هذا أحوج ما تحتاج الناس إليه. ومسائل الخلاف والاختلاف حتى لا يفهم أحد كلامي خطأ لها محلها، لها مجالها عند العلماء، عند طلبة العلم، عند من يفهمون هذه المواضيع والمسائل. وهذه أمور نحن نذكرها الآن لأننا بحاجة إليها. الفقير هو الواحد كل من يسمع. نحن بحاجة إلى ما يجمع الناس، إلى ما يقرب الناس، إلى ما يدخل الناس إلى حضارة السير خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الخاصة من المواضيع والمشاكل والقضايا يمكن أن تعالج لكن في وقتها وفي محلها وليس عند الأوان. Beliau katakan, yang penting ketika kita dalam berdakwah itu jangan membawa sesuatu yang bikin masyarakat itu meresahkan masyarakat atau yang membuat masyarakat itu salah paham. Ya, jadi bawalah hal-hal yang dapat menjadikan orang itu ingat Allah, ingat Rasul, bersatu padu
dekat dengan Allah, dekat dengan Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Jadi kadang kalau ada orang, jadi pernah ada satu kejadian, pernah ada beberapa anak muda keluar dakwah baca maulid di salah satu masjid. Di dalam qasidah yang dibawakan di dalam masjid itu adalah cerita tentang cinta, ya kan? Tapi yang namanya di dalam kalam, di dalam ucapannya penyair itu nggak ada kepastian. Jadi terkadang kalimat cinta ini diumpamakan kayak pasangan laki dan perempuan. Yang ada di situ ada seorang Badui ngomong, oh apa ini pengajian kok urusannya cinta-cinta uraan ini masjid ini harus menyebutkan tentang kaum wanita, jangan. Masa masjid dibikin ucapan seperti itu? Nggak pantas lah. Terus setelah selesai pengajian, anak-anak ini ngeluh kepada Habib Bakar. Ini ceritanya begini-begini ya. Ini namanya omong, yang ini ucapan tasawuf benar, yang ini ucapan Badui. Ini kan orang gunung. Kata Habib Bakar, yang salah ya ente. Kok kita yang salah? Kok kita yang dakwah yang salah? Iya. Jangan kamu bawa sesuatu yang nggak dimengerti oleh orang-orang itu. Dia yang diomongkan benar. Ente dianggap ngomong tentang urusan wanita, tentang urusan hal-hal yang nggak benar. Masa di masjid kita ngomong seperti itu? Lo itu kan gosidah biar pada tempatnya. Salah ini bang. Jadi posisikan diri pada hal yang benar. Orang datang ke masjid ini ingin membersihkan hatinya dari dosa. Kau ingin tenang berada di dalam masjid. Bukan ingin dengar ejekan, bukan ingin dengar hal-hal yang masih terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Agama ini nggak bisa dibawakan dengan cara hawa nafsu, nggak bisa. Coba aja lihat, sekarang ini masih banyak orang itu nggak sholat. Mungkin ada satu keluarga rumahnya sebelah masjid nggak sholat, zuhurnya nggak sholat, asarnya nggak sholat, maghribnya nggak sholat, subuhnya nggak sholat, nggak ada yang sholat, nggak ada yang ingatkan tentang sholat, ya kan? Atau misalkan permasalahan suami istri, nggak ada yang membahas tentang permasalahan suami istri. Atau permasalahan akhlak, nggak ada. Yang ada pembahasan yang mestinya hanya dibahas ulama atau yang dibahas oleh para santri, ini baru dibahas di masjid. Bukan tempatnya. Orang itu kepingin yang keluar dari masjid itu dengan hati bersih, dengan hati nangkep semuanya dulu ada. Makanya Habib Ali Habsyi itu dia mengatakan, ketika engkau berdakwah mau ceramah itu, bahaslah tentang takwa kepada Allah dan jadikan omonganmu itu menjadi obat bagi hati yang terluka. Terluka karena apa? Ada permasalahan, masalah utang, masalah suami istri, masalah akhlak dan lain sebagainya. Itu mestinya itu yang kita bawa, ya. Jadi jadilah orang yang bisa memahami keadaan yang ada. Jangan kita semaunya saja dan asal saja. Jadi istilahnya kalau misalkan zaman sekarang jangan bawa hal-hal yang kiranya ditentang oleh orang banyak, perkara yang halu, perkara ini dia benar pada tempatnya, dia ada pembahasannya, ya. Jadi jangan disalahpahami. Kalau yang perbedaan masih jadi bahan perbedaan pendapat di antara ulama, biar ulama yang bahas, biar santrinya yang bahas, kita terima hasilnya saja. Kita kasihlah omongan yang mendekatkan orang kepada Allah dan kepada hadirat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah ini kita buka pertanyaan, silakan. Beliau ini tadi bertanya, apakah polemik nasab yang ada zaman sekarang ini termasuk tentang akhir zaman? Polemik nasab ini berarti tanda-tandanya kiamat sudah semakin dekat, ataukah gimana? أما أصل المسألة الطعن بالأنساب الذي أخبر أنها من فعل الجاهلية من أيام الجاهلية هذه المسألة الطعن في أنساب الناس والناس مؤتمنون على أنسابهم. Orang itu, kata Nabi SAW, polemik nasab itu memang sudah sejak zaman dulu sudah ada. Dan kebiasaan masyarakat jahiliyah adalah selalu membela nasab orang, menganggap orang itu nggak bersambung, itu sudah zaman dulu.
Padahal orang-orang itu mereka bisa dipercaya di dalam urusan sesat mereka. أما الذي هو من علامات آخر الزمان اللغط والاختلاف والمنازعة وارتفاع الأصوات في المساجد واختلاف الإخوان في الدين كل هذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. Adapun yang menjadi tanda-tanda tentang dekatnya hari kiamat adalah ngangkatnya suara di masjid, rami-rami di masjid, ilo-iloan di dalam masjid, dan perpecahan yang dibikin di tengah kaum muslimin. Itu sudah tanda-tanda akhir zaman. Mau itu yang dibahas tentang polemik nasabek atau tentang polemik lainnya sampai menjadi pertengkaran di antara kaum muslimin, berarti ini adalah tanda daripada akhir zaman. أما مثل هذا الموضوع كما قال سيدنا الموسيقي في الكلة قد تنكر العين ضوء الشمس من رمده شمس ما يشوفها ويمكن أن طعم الماء من سقم. قال في بعض أيام الفاطميين في مصر الفاطميين عندهم غلو وخروج عن الأدب. بعض الولاة أرسل طلع قرار أي أحد من أهل البيت واجب يلبس عمامة خضراء. لماذا؟ قال لنميزهم بين الناس. فواحد من أهل العلم جواب عليه بأبيات قال جعلوا لأولاد الرسول علامة إن العلامات شأن من لم يشهر نور النبوة في صبيح وجوههم يغني اللبيب عن التراث الأخضر. اللي عنده نور يعرف الوجوه الزينة ويعرف الطهارة الموجودة في الظواهر وقبل البواطن حتى ما طلع الأنساب ولا عرف. فمثل هذا في رأي الفقير إلى الله والله أعلم بالعلماء وأهل الفضل ما يستحق أن يقف الإنسان عنده على الإطلاق. الواحد حتى لنا دليل في الشمس. وإذا أنت أحمق ما تشوف فتحرك الشمس تحرك الهواء. إذا أنت ما تشوف ولا تحس ولا تشعر وليس يصح في الأذهان شيء إذا حكيك النهار ولا دليل. لكن فقه الشيطان كل شهر شهرين مشكل، كل شهر شهرين قضية، ونحن نجلس نجوب. هلا أعمارنا كلها تضيع ونحن منتظرين هو واحد يتكلم ونجوب عليه. هم الناس ما هم فين ومش في طريقة كما ما قال وقد جزاه الله خير وقف الدرس وقال الآن نتكلم فيما هو أولى وأعلى. Tentang polemik yang ada seperti itu. Jawabannya seperti yang dikatakan sebelumnya. Mata yang sakit, mata yang kena sakit, dia tidak bisa melihat cahaya matahari yang begitu terang-terang. Begitu juga mulut yang lagi sakit atau lidah yang lagi sakit tidak bisa merasakan air, ya kan? Sakit atau sariawan bisa merawat rasakan air, tidak bisa. Jadi yang berpenyakit bukan yang dilihat atau yang dirasa, ya kamu si ini, kan begitu. Jadi karena itu nggak perlu kita sibukkan diri dengan apa buktinya. Dulu pernah ada di salah satu daulah Fatimiyah itu, salah satu kerajaan Fatimiyah itu mereka fanatik buta dengan ahli bait. Akhirnya ditulis sama rajanya setiap ahli bait harus pakai surban hijau, imamah hijau. Ada seorang ulama bilang orang-orang ini mengklaim bahwasanya yang pakai imamah hijau pasti ahli bait. Dan itu klaim-klaiman seperti ini bagi orang yang belum terkenal, bagi orang yang belum dikenal. Tapi yang namanya ahli bait itu nggak perlu pakai nggak perlu pakai imamah hijau, nggak perlu. Cukup dengan cahaya di wajah mereka, kebagusan akhlak mereka itu sudah menjadi ciri khas dan bisa dilihat nampak dengan jelas. Nggak perlu pakai seragam khusus, nggak perlu. Jadi seperti ini kata beliau. Mestinya tidak perlu kita jawab polemik yang ada ini, tak perlu. Udah, yang ada sudah diamkan saja. Kita sibukkan diri kita dengan tapi memang kebiasaannya setan nggak enak. Kalau tidak bikin perpecahan nggak enak. Bulan ini si bulan bikin FM apa bikin video podcast segera sini kayak podcast mana sini kayak ini. Tambah internet kadang atas nama agama, padahal tujuannya adalah untuk apa? Memecah belah. Ya. Ada lagi pertanyaan lagi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas
misalnya barangkali nanti ada kesalahan dalam memakan masalah itu Ustaz. Kita pandangan sekarang itu kan banyak yang merendahkan sholat, terutama para pemuda Quran itu terus bicara surat Maryam 59. Yang pertama, yang kedua masalah itu kalau kita berdakwah kita harus menyesuaikan dengan orang-orang di sekitarnya. Itu kok terinspirasi oleh Bukano istrinya di mana-mana, ada di Jepang, ada di mana-mana. Dan yang ketiga masalah. Tidak pertanyaannya itu apa yang kedua Mas? Yang saya tanyakan itu sudah terinspirasi oleh orang dulu, apa benar seperti itu Ustaz? Yang ya dua aja dulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi pelecehan sholat. Ya merendahkan. Sekarang generasi sekarang kan itu merendahkan sholat kan banyak itu tuh. Kayak di kapal, parkok itu kan subuh sampai itu ada aja orangnya itu. Gimana itu cara ini seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di waktu ya parkok ya. Di waktu. أول شيء نهتم نعرف أن هذه مشكلة. ما هي المشكلة؟ أن شباب ومسلمين يسمع الأذان ما يتحرك ولا يهتز ولا كأنه مؤمن. النبي أخبر قال من استمع الأذان فلم يجب صب في أذنه الآنق يوم القيامة. ما الآنق؟ قال الرصاص والمذاب نسأل الله العافية. وهنا مسألة أخرى، قد يكون الإنسان مثلا سمع الأذان ما قام يصلي العشاء، يصلي بعدين مع مسجد آخر أو جماعة أخرى، هذه مسألة أخرى. ما نتكلم نحن على كل من يجلس مثلا في المقام، لكن نتكلم عن من يتساهل بالصلاة، لأن هذه مصيبة كبيرة وبهذا نزل كثير من المصائب والبلايا، وخاصة إذا لقيت بعض البيوت بيت كامل يأذن الصبح وطلع الشمس راحت منهم قام، لكن إذا جاء وقت العمل وقت المدرسة كل قام إلى مدرسته، والأم تنبه أولادها والرجل ينبه زوجته، يخرجون إلى أعمالهم. هذه المصيبة الكبيرة، والمخرج منها تناصح التعاون، الحث لبعضنا البعض. كانوا الأولين يشددون على من يساهم في الصلاة، حتى إذا جاء يخطب ما يزوجونه. الآن إذا جاءوا معهم فلوس فيقبلون حتى كانوا ما نحن له. لكن الأوائل هكذا كانوا يشددون وينصحون ويوضحون ويحكمون الأمور. Jadi kita nggak bahas yang di warkop dan sebagainya. Intinya anak muda zaman sekarang kalau begitu dengar adzan, mereka tidak tersentuh hatinya untuk sholat. Orang yang dengar adzan tidak tersentuh hatinya untuk sholat, nggak mau jawabi, bahkan malah ngomong, itu nanti hari kiamat akan disiram di telinganya, dikasih cairan tembaga yang panas. Ya. Yang kedua, memang itu di mana-mana terjadi. Itu dikarenakan apa? Kurang kompaknya masyarakat. Kalau masyarakatnya itu tadi saling menasihati, tidak mengingatkan, ya bahkan kalau dulu itu tidak mau terima calon nanti nggak sholat. Nah, sekarang nggak, SUB mulai. Nah, jadi kita kan kenapa? Kok harus terus dalam bab sholat? Kenapa? Karena kalau tidak sholat berkah kita, harta nggak manfaat, kehidupan tidak akan nyaman, nggak dunia nggak akhirat. Biar kamu ikut siapapun nggak sholat percuma, ya seperti itu. Kadang satu rumah nggak ada yang sholat, subuh jam 8, zuhurnya jam 5, asarnya jam 6, isyanya jam berapa? Ya Allah. Jadi kurang kompak, kurang saling nasihat-nasihati satu sama lain. Subhanallah, hatta Rabbi fil Quran qala ايش؟ قال وأمر أهلك بالصلاة اصطبر عليها في بيت يأمرك حتى أهل البيت يأمرك بالالتزام يعني وتحتاج إلى صبر. قالوا كان سيدنا أبو بكر الصديق إذا سمع الأذان يصيح في البيت يقول قوموا إلى نيرانكم فأطفئوها. إذا أذن المؤذن ما تقوم هذا نار تشتعل عليك في بيتك، تشتعل عليك في قبرك.
اشتغل عليك يوم القيامة قل طفئ النار الصلاة والمبادرة إلى الصلاة. Jadi orang dulu itu memang Allah SWT sudah disebutkan dalam firman-Nya, suruh keluargamu untuk melakukan sholat dan bersabar menjalankannya. Kenapa? Karena orang harus sabar dalam menjalankan sholat. Jadi kalau si itu begitu dengar ada, nah langsung beliau ngomong, ayo pakai nama gede yang di rumahmu itu. Dengan apa? Dengan sholat. Ini nanti untuk di akhirat, di dunia ada seterusnya. Nah, jadi harus sangat penting. السؤال الثاني هذا الجواب عنه شيء واحد. الله لن يسألني ولن يسألك عن فلان من الناس، وأنا ما أدري بنية فلان من الناس ليش أنا لما أتزوج وش كانت نيته، يتبع سنة ولا يتبع سنة. لكن نحن دائما نشتغل بما ينفعنا، نشتغل بما هو أهم لنا. أنا إذا تزوجت لا أفكر بما هي نيتي، أما فلان ما أدري الله أعلم وش كانت نيته وهل هو متبع أو غير متبع. هذا الموضوع يحتاج إلى بحث. ممكن أبي أحمد عليه أنت تشرح لهم في درس القدر تفصيل هذه المسألة. Ada pun yang sampai tanyakan tadi tentang itu tadi yang menikah Jepang dan lain sebagainya. Allah nggak nanya kita tentang niatnya beliau itu apa. Nah, kalau anak yang kawin, ya mungkin nanti anak masih mau mikir niatnya itu apa ya. Jadi jangan sibukkan dengan hal-hal yang seperti itu, jangan cari hal-hal yang bersamaan, tapi intinya sibukkan dirimu dengan kewajibanmu. Apa yang harus kau lakukan itu yang paling penting. Ya seperti itu aja. Memang yang kecil tidak berdoa, yang tua yang doa. Amin. Jadi sifat waktu kita sifat dunia itu, ya sifat dunia sifat yang bersama malam maafkan Masyarakat muslimin Allah tahu dunia waktu berada berdoa dan usia yang bisa kita lihat dan berdoa untuk kita